Hai, kami dari Royal Group. Saya sebagai moderator, Panji. Pembicara pertama itu Yestin, pembicara pertama itu Asni, kedua Yestin, dan ketiga Rometi, baru saya nanti yang terakhirnya. Kami akan membawakan materi tentang noun verbs. Untuk pembicara pertama, Asni, kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Pak Panji. Jadi materi pertama itu tentang noun verbs. Nah, noun verbs ini ada 4 bagian. Yang pertama itu ada definition noun verbs, how the formation of noun verbs, the order of noun verbs, dan function of noun verbs. Next. Jadi definisi noun verbs di sini itu a group of nouns that work together to make a noun that is more specific or clear, with the noun being the head or the point, and there is a modifier or the explanation. Contohnya di sini tuh the yellow sport car. Jadi car itu komponen yang pertama, dan the yellow sport itu komponen kedua. The car tuh kayak head, the yellow sport tuh modifier. Next slide. How the formation of noun verbs. Yang pertama itu ada determiner plus noun. Yang kedua itu ada quantifier plus noun. Yang ketiga itu ada adjective plus noun. Next slide. Oke, yang pertama itu determiner plus noun. Yang pertama tuh ada artikel. Contoh dari artikel tuh seperti she is a doctor. Jadi komponen yang pertama terdiri dari 2 komponen. Komponen pertama itu ada doctor. Nah, komponen yang kedua itu she is. Terus di sini juga ada demonstratif. Contohnya itu those houses are very expensive. Jadi di sini tuh terdapat 3 komponen. Komponen pertama itu ada house, dan komponen yang kedua itu ada those. Komponen ketiga itu are very. Di sini tuh ada possessive juga. Contohnya itu our class is very big. Jadi kelasnya itu komponen pertama, dan our komponen kedua, is very big itu komponen ketiga. Next. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan. Berarti bagian keduanya quantifier plus noun. Jadi quantifier ini sama dengan quantity, di mana merupakan kuantitas, dan contoh kalimat di sini a lot of, many, very, some, each of. Example sentence-nya I have many dollars. Kalimat tersebut memiliki 3 komponen. Komponen pertama yaitu dollars, yang merupakan head-nya. Komponen kedua, many, dan komponen ketiga, I have. Dan kalimat tersebut membahas mengenai frase kata benda. Yang ketiga, adjective plus noun. Adjective plus noun ini di mana hal tersebut menjelaskan tentang kata sifat. Contohnya seperti small, big, full. Example sentence-nya, she has a beautiful house. Di mana kalimat tersebut memiliki 3 komponen. Komponen pertama house, komponen kedua a beautiful, komponen ketiga she has. Dan kalimat tersebut juga membahas mengenai frase kata benda. Next slide, the other of noun verbs. Di mana di sini menjelaskan bahwa urutan dari frase nomina. Jadi ada determiner plus adjective plus noun plus modifier plus noun. Number 2, determiner plus adjective plus noun. Number 3, quantifier plus determiner plus noun. Number 4, quantifier plus determiner plus adjective plus noun. Dan yang terakhir, quantifier plus adjective plus noun modifier plus noun. Next slide. Yang berikutnya, the other
or noun first. Example sentence, my favorite superhero film won Oscar. Di mana kalimat tersebut terdiri atas 4 komponen. Komponen pertama yang merupakan film itu sebagai noun-nya, head-nya. Komponen kedua superhero. Komponen ketiganya favorit, dan komponen keempatnya my. Next slide. The other of noun first. Example sentence, the cute girl walking alone. Di mana kalimat tersebut terdiri atas 4 komponen. Komponen pertama, girl. Komponen kedua, cute. Komponen ketiga, the. Komponen keempat, walking. Dilanjutkan oleh Loyal 3. Baiklah, saya akan menjelaskan the order of noun first. Quantity. All those children are waiting food. Terdiri atas 4 komponen, di mana komponen pertama children, komponen kedua those, komponen keempat all, komponen ketiga all, komponen keempat are waiting food. Next slide. Eggs. Some delicious soup dishes are ready to be served. Di sini terdiri dari 5 komponen, di mana komponen pertama itu dishes, komponen kedua soup, komponen ketiga delicious, komponen keempat some, dan komponen ketiga are ready. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Panji. Oke, untuk materi selanjutnya itu tentang function of noun first. Yang pertama itu function as subject, yang kedua function as object, yang ketiga function as a complement. Untuk contoh dari function as subject-nya itu the teacher call me Sultan. Jadi untuk subjeknya itu the teacher. Untuk yang kedua, function as object. Contohnya, Tony gives his son a bike. Jadi yang jadi objeknya itu his son. Next. Nah, untuk yang ketiga, function as a complement. Contoh dari subjek komplementnya itu Mr. Tirta is a white. Subjek komplementnya itu a white. Untuk contoh kedua, objek komplementnya the class members elected area their leader. Nah, untuk objek komplementnya itu their leader. Mungkin Baik, di sini kami akan melanjutkan untuk menjelaskan materi kedua. Dan materi kedua ini mengenai sentence structure 1, 2, and 3. Baik, untuk slide pertama akan dijelaskan oleh Kak Panji. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Kak Panji. baik, terima kasih moderator. Jadi untuk yang ini, to understand the message of a sentence, we have to understand the relation among the components that create the sentence. In this case, we have to know the basic sentence structure. Kita dari subject,
to be atau linking verb sama komplement. Next, untuk struktur yang pertama itu terdiri NP1 verb be adjective. Untuk contohnya, my friends are here. Untuk komponen pertamanya itu my friends, komponen keduanya are, ketiganya here. Untuk contoh selanjutnya, my friends are at library. Komponen pertamanya itu my friends, kedua are, komponen ketiganya library, at a library. Untuk yang keduanya NP1 verb adjective. Contohnya his clear tenor voice was quite lovely. Untuk komponen pertamanya itu voice. Komponen keduanya was, ketiganya quite lovely, dan keempatnya his clear tenor. Untuk contoh selanjutnya, the supervisor was in a good mood today. Untuk yang komponen pertamanya the supervisor, yang kedua was, ketiga in a good mood, yang keempatnya komponen keempatnya today. Baik, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan. Sabar dulu. Saya bisa keluar kah ini? Sama saya tidak kuat. Ini maksudnya ke Panji si off cam dia apa? Oke. Nanti sebut saja ya. Panggil saja nanti. Oh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian ketiga. NP1 plus WB plus NP1. Next slide. Mr. James has been a teacher for 40 years. Terdiri atas 4 komponen. Komponen pertama, Mr. James. Komponen kedua, has been. Komponen ketiga, a teacher. Komponen keempat, for 40 years. Next, NP1 plus LV plus AG. Example sentence, the cake on the table looks delicious. Terdiri atas 4 komponen. Komponen pertama, the cake. Komponen kedua, looks. Komponen ketiga, delicious. Komponen keempat, on the table. Selanjutnya, Marian looks like her mother. Terdiri atas 3 komponen. Komponen pertama, Marian. Komponen kedua, looks. Komponen ketiga, like her mother. Yang kelima, NP1 plus LV plus NP1. Example sentence, at very early age, Joan became a Buddhist. Terdiri atas 4 komponen. Komponen pertama, Joan. Komponen kedua, become. Komponen ketiga, a Buddhist. Komponen keempat, at very early age. Selanjutnya mengenai sentence structure 2. Dan sentence structure 2 ini akan kita bahas mengenai subject, verb, no linking verbs, dan other components. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Romiti. Yang pertama, NP1 plus V in. Example, in a few weeks my cousin will arrive. Terdiri dari 3 komponen. Komponen pertama, my cousin. Komponen kedua, will arrive. Komponen ketiga, in a few weeks. Selanjutnya, in a few weeks, my cousin will arrive with my uncle. Di sini terdapat dari 4 komponen, di mana komponen pertama itu my cousin, yang kedua will arrive, yang ketiga with
uncle. Yang keempat, in a few weeks. Next slide. Selanjutnya, NP1 plus PTR plus NP2. Example, the archer shoot an arrow into the target. Di sini terdapat 4 komponen. Komponen pertama, the archer. Komponen kedua, shoot. Komponen ketiga, an arrow. Komponen keempat, into the target. Next. Yang ketiga, NP1 plus PTR plus NP2 plus NP3. Example, Smiter give the employees a raise. Di sini terdapat 4 komponen. Komponen pertama, Smiter. Komponen kedua, give. Komponen ketiga, the employees. Komponen keempat, a raise. Example, the jury found the defendant guilty. Di sini terdiri dari 3 komponen. Komponen pertama, the jury. Komponen kedua, found the defendant. Komponen ketiga, guilty. Asli. Baik, yang kelima itu NP1 plus VTR plus NP2 plus NP2. Example-nya, most people consider Jacobson a loyal friend. Jadi di sini tuh terdiri dari 3 bagian. Yang bagian komponen pertama itu most people, komponen kedua tuh consider Jacobson, dan komponen yang ketiga tuh a loyal friend. Next. Nah, terus di sentence struktur 3 itu, seperti pada tabel ini, ada there is was, there is to, ada kata was, there are to, ada kata were, subject noun or noun parts, and other components. Nah, kalimat pertama tuh there are many kinds of machines. Dan kalimat kedua tuh, there are 4 main types of simple messages. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok Royal. Mohon maaf bila ada salah penjelasan atau kata yang menyinggung. Sekian dan terima kasih.